ya alcanza na valor de más o menos 200,000 cantidad del shabu, ella fue confiscar na posisyon con el mga conocido drug pusher cuando ya conduce drug by bus operation, el mga operativa del anti-illegal drugs, Special Operation Task Group del Police Station 7 del Huwebes del Noche. Nagkaroon ng deal na kwan hanggang sa nakuha yung stop sa kwan niya. Sa, isang lowest yun. Isang lowest, more or less yun mga 50 grams. At saka yung ang market value niyan is nasa mga 200,000 plus. Yan nombra el jefe del Santa Maria Police, Chief Inspector Cesar Memoracion, con el baga sospechado como Kanda Perlina Lin Kalimudin y también si Baltasar Sajail, ambos 34 edad, residente de Barangay Mampang. Así con Memoracion, el arresto del dos suspect. Ya viene después, man visto el mga modus operandi del mga suspect por medio del un bypass operation, donde ya puede confiscar kanila el 2 medium size y un grande pack de shabu. Mayroon na silang bagong operandi, modus operandi o yung kwan, yung ano ba, parang rolling store na. Semejante también de Police Station 11, un persona el Kenya sale arrestado cuando ya conduce semejante operación, el mga operativa na Barangay Santa Catalina anoche. Actually, yan surrender ya STL during our oplantok kang pero amo galikel yan engage lang nila siyempre uli na illegal activities, selling illegal drugs. Ya identifica si Superintendent Bonifacio Arañas con el suspect Arcel Mujahirin. Si Mujahirin, un drug surrenderist del mencionado barangay. Con él ya puede confiscar el mga polis na su posisyon el 6 paquete de aligaw shabu. Mga drugs paraphernalia, también el Zen, ya usa como marked money. El mga confiscado droga prohibido, enseguida ya entrega na Crime Laboratory Office 9 para na propio disposisyon. Joseph Susobrado, 105.9, Imediamo FM. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMediamo official Facebook page. Follow us on Twitter at eMediamo. Watch us live through our website www.emediamo.tv. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. You may subscribe on our YouTube channel, youtube.com/eMediaZamboanga. Subscribe now.